السلام كما يتوعلوا كبرات سماعتنا أفكاري دكتور أبي أحمد لومي فقري تقل زلو فقد برخا ناخده مخنياتو موداتا سلطانهم يا مثلا مسبع التيفيتو فقد انداخده فقري قلت الله لو مالتي أبي أحمد ناي موداتا يو خنبل كلنا إسرائيلنا يكوننا إثيوبيا تماقل الله إثيوبياوያን ብዙሕ ድርዶም አይመስለንን ትፈርስ አላ በኻላ አዘራርባ ማለት ትማቃቀል አላ ክንብል ከለናስ ትፈርስ ያደለ አፈራርሳ ከመዩ ተዳኢልና ሕወሓት ትግራይ ሒዛ ትግጸል ያደ ትፍለይ ያደለ ፋኖ ንባዕሉ ክልል አማራ ሒዙ ይፍለይ ዘሎ አብይ አሕመድ ካ ናይታ ኦሮሞማ ትበሃል መስርዑ ሒዙ ክልል ኦሮሚያ ሒዙ ፍለይ ማለት ወይ ካና አብይ ኣብ አውስትራሊያ ገዛ ኣለዎ ኣብ ዱባይ ገዛውትሎ ለዚ ስልጣኖም ገዲፍሎም ነቶም ክልል ኦሮሚያ ንበዓል ለማ መገርሳ በዓል በቀለ ገርባ ምሪዳ ጉዲና ገዲፍሎም ታ ክልል ኦሮሚያ ንገዙ ኸይዲ ማለት እዩ ካል ክልል ሶማሌ ትበሃል ኣላ እዛ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያውያን ሶማላውያን ክዋግኡዎም ከለዉ ቀደም ኩል ጊዜ ተላዓኽቲ እንዲዮም ኢትዮጵያውያን ካብ ኩባ ንፊደል ካስትሮ ለሚኑ መንግስቱ ሃይለ ስላሴ ካብ ኩባ 10,000 ሰራዊት ኣምፂኦም ንሶማል ስዒሮሞ 10,000 ሰራዊት ካብ ኩባ መፂኡ ስዒሮም ሽዑ ዛ ሶማሌ ክልል ትበሃል ደላ ሕጂ ብሙስጠፌ መሐመድ ዝበሃል ትምራሕ ደላ ክልል ከም ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ገይሮማ ማለት እዩ ኩባውያን 10,000 ኩባውያን ተዋጊኦም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነዓና ሕብረት ሶቪየት ገይሮም ዝዋግኡና ዝነበሩ ወያነ ንባዕሉ ሰበስልጣን ዩክሬን ገይሩ ይዋጋኣና ነይሩ ሸውዓተ ኣብረርትን ነተን ሰኾይ 12 ካብ ሩስያ ደምፀንን ወያነ ነርሰ መርስ ዝበሃሉ ገዚኡ ዝዋጋኣና ነይሩ ኩሉ ግዜ ኸም እዮም ሕጂ ዛ ክልል ሶማሌ ትበሃል ሙስጠፌ አንጻር ብልጽግና ካብ ዝኸውን ልዕሊ ዓመት ከይድሎ ብውሽጢ ኣይተገልጸን ግን ሙስጠፌ ኣመሓዳሪ ክልል ሶማሊ ልዕሊ ዓመት ምስ ብልጽግና ፓርቲ ወይ ከዓ ምስ ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ደይሰማማዕ ልዕሊ ዓመት ገይሩ ኣይተዘረበሉን ግን ከም ምስጢር ተታሒዙ ነይሩ ሙስጠፌ መሐመድ ኢትዮጵያ ክትወድቕ ከላ ምሳእ ተጠርኒፍና ይንወድቕኒና ሃገር ክንፈሊና ይድብል ዘሎ ምክንያቱ ሶም ነዳዲ ኸውፅኦም ገምገም ባሕሪ ምስ ሶማላውያን ኣሕዋቶም ተራዳዲኦም ባሕሪ ክጥቀሙ ክእሉ እዮም ኩሉ ዘድልዮም ነገር ሲስኡኑን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ግድን ኢትዮጵያ ክትፀድፍ ከላ ምስ ኢትዮጵያ ክንፀድፍ ኣለና ዝብል ኣረኣያ ይህልዎም ይብል እምነት የብለይና ኣነ እስከ ገለ ካብቲ ሙስጠፌ መሐመድ እንታይ ይድብል ዘሎ እቲ ኣመሓዳሪ ናይ ሶማል ክልል እስከ ንስማዕዮ ኣሸናብራ ይመርሕ ከም ዘይሉ ተፈሊጦ እዚ ዝኾነ ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ጸቕጦ ዘይብሉ ብውሽጡ ሰሪሑ ክነብር ዝኽእል ዝነበረ መንግስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምጽናት ተላዒሉ ዝርከብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዲኹ ፀነት ወይስ መንግስቲኡ ብምርጫ ወይ ብሓይሊ ካብ ወንበር ክህለ ግን ዝቕፅላ ሂደት ኣወርሕ መልሲ ክህልወን እዩ
ርዕሰ መስተዳድሩ አብይ እኔን ሳያባረረኝ ኢትዮጵያ ትበተናለች አሉ። ፕሬዚደንቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዳል ብለው እንደማያምኑ ሲናገሩ ተደምጧል። በቅርቡ በሶማሊያ ክልል ጉዞ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶማሊያና የጅቡቲ ፕሬዚደንቶችን በጋበዙበት መድረክ ላይ 7 ዓመት ሙሉ ክልሉን የመሩትን ሙስጠፋ መሐመድን በስልጣን ዘመኑ 2% ብቻ የሰራ ማለታቸው አይዘነጋም። ይህ ጉዳይ በሶማሊያ ክልል የፖለቲካ ልሂቃን ዘንድ መነጋገሪያ የሆነና በርካታ መግለጫዎች እንዲወጡ ምክንያት ሆኖ የሰነበተም ነበር። ነገሩ በሶማሊያ ክልል ካቢኔ ውስጥ መወያያ ሆኖ የሰነበተ ሲሆን 2% ብቻ ነው የሰራው የተባሉት ሙስጠፋ መሐመድም አብይ እኔን ሊያነሳኝ ይፈልጋል፣ ይሁን እንጂ እኔን ሳያነሳኝ 2% ሙሉ ዕድሜ ስልጣን ካሲ 2% ጥሬኻ ሰሪሕኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ 98% ግን ደቂ ሲኒየር መስለኒ ይድብሎ ዘሎ አብይ አሕመድ። ስለዚ ሙስጠፋ መሐመድ ክፍለይ መደቡ ይቀድማል፣ ኢትዮጵያም ትፈርሳለች ሲሉ ተሰምቷል። ከአንድ ሳምንት በፊት በጅግጅጋ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የካቢኔ አባሎቻቸውንና የብልጽግና ሹማምንትን የሰበሰቡት አቶ ሙስጠፋ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ስትፈርስም እኛ ተጣብቀን አንቀርም፣ የራሳችንን መንግስት እንመሰርታለን ሲሉ የተናገሩበት የድምፅ ማስረጃም ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኢልዋ ትናይ ሶማሊ ክልል ሙስጠፋ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ግን ምስኣ ተጣቢቅና ይንተርፍኒና ሓና ወይ ይንፈርስኒና ይብል ዘሎ ናይ ርእስና ሃገር ክንምስርቲና ይብል ዘሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ብ3 ክትፍለ ንብላ ነይራ ሕጂ 4 ክልል ወፅያ ኣላ። ሕጂ ሕሰብዎ ገና ክልላት ክወፅያ እየን። ሕጂ ክልል ትግራይ ወፅያ ኣላ፣ ክልል አምሓራ ወፅያ ኣላ፣ ክልል ኦሮሚያ ወፅያ ኣላ፣ ክልል ሶማሌ ወፅያ ኣላ። ሕጂ ክልል መን ተሪፋ ኣላ መሲልኩም? ቀዳመይቲ ክልል ዓፈር ነብሳ ክተድሕን እያ ሕጂ ንባዕላ ክትወፅያ ትሪኢኹም። ብድሕሪቲ በዓል ደቡብ ህዝቦች ገለመለ ገለ ዝበሃሉ እዚኦም ገና መዓት ገርፋዕፋዕ እዩ ዘሎ። ድሬዳዋ እንታይ ክትከውን እንታይ ሕጂ አብይ አሕመድ ግዚኡ ስለ ዝኣኸለ እዩ ምስ ወይዘሮ እማቤት ዝናሽ የተመረጠች ሴት ፍቅራችሁ ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አለህ። እኔ በጣም ሲያይህ የሚያስቀና ነገር ነው። እቺ የምትመስል ልጅ የማርያም ፎቶ እንትን ያላት ልጅ ይዘህ እንደዚህ ስትቀና ቀብረር ስትል ደስ ይላል። እማቤት ዝናሽን እንኳን ደስ አለሽ። ኢትዮጵያ ምን አገባችሁ ስለ ኢትዮጵያ? እናንተ በፍቅራችሁ ቀብረር ማለት ዘና ማለት ቆንጆ ነው። ኢትዮጵያ ብትፈርስም እናንተ አውስትራሊያና ዱባይ መሄድ አይቀሪ ነው። ስለዚህ ገንዘብ ደግሞ ይበቃችኋል። ስንት ትሪሊዮን ነው ያላችሁ። ስለዚህ በቃ መዘነጥ ብቻ ነው። እንደ የመለስ ሚስት እንደ አዜብ መዘነጥ ብቻ ነው። ምን አገባኝ በኢትዮጵያ ያለ ነው። ስለዚህ ምን አገባችሁ እናንተስ? መዘነጥ ብቻ ነው እና እንኳን ደስ አላችሁ ነው ምንለው። ከዛ አልፈን ምንለው ነገር የለም። ክቡራት ሰማዕትና ኣብቲ ናይ يقريتها اسكزي كان ريكم كسعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي مورس اللي تحقسكو كل فيديو تاتاقي دارقا بتعدا خداني يزقو رزقو معناتو نعمرا وكانتا إليتران خمسل
ሎማዓንቲ ኣብዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ፀወታታት እቲ ዘገርም ፍሉይ ነገር እንታይ ነይሩ ዘሐጉስ ነገር እንታይ ነይሩ ዘሕልቕ ነገር ከ እንታይ ነይሩ ዝብላ ኣገደስቲ ሰለስተ ነጥብታት ድማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቃ ዘይከውን ክትንትነኩም ኣብዚኣ መፅአኹም ማለት እዩ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝነበረ ፍሉይ ትሪኦ እንታይ ነይሩ እንተዳሊኩም ሃገራዊት ጋንታ ኤሪትራ 2-0 ምስ ተዓወተት እቲ መስላ መንግስታት Liebe deutsche Bürgerinnen und Bürger, Sie haben مسجدين بيت خريستيان المسرحون أجدينا معناته حتى يبيز بلد أدراش جينا بعد ساعة نسجل غيرنا اتخاذ جندب دما أب حكمنا تادي أب بتمرتي إنفستيكون قروينا مالتي كذي تفلسر كذي نبري مالتي اتخاذ تزحف بس نقدر نتاني رنت داركم أن يبحكي هجراوت جانتا إريترا أبزلهم معتي زي هايتو فدي وعاني مالتي على هجراوت جانتا إريترا درجنا عسرت شو من دعمتات أزوليتي كوينا ويكا تجليلا زنبورات الصوتا كم بحدش تمليسا إذا عينك عود كتري نايم حاجة تزحكوا سينيري مالتو بزيادة نتحقق دم بالحقوق الزبون تاني وانتداين كلما هجرات كانت إريترا درجة خد تفضلي وهجرات متيو لما جمر تانزي بحنزاب تساوت زنبورو تساوتي أكيبكا مس حد ستبت كانت جتينكا إذا عينك عودات كتمزبط نايبحك إريترا وانتزاوت تتراجعوا إذا حونا عثماني مثلا قد ما حجوا انت زاري بقول نيرب قلا قرب كير سلا زبلنا حفشاوغن لومي دس دبل زربايت زارب زولو نحنا إيرتراويان مسلمنانا كريستينانا بحدا إذا محرلنا انت زي كوينو إذا سئل كاسلام ايكستانا إذا بحلنا عنا اينتايناني ايمال كعلنانيون سلازي كل جزء مسلمنا خريستنا إرتراويان كبرات أحوات حدا خنكون راح يزمحر لنا نحنا ترديهمني قال انتي كم سألكم دليل الله سوري يقريتا عبزناي لنكن نريو زلنا ترامب انتاي يوم دباتو ترامب سي انتاي مدباتو ترامب ني إيران كعنواي مدباتو انتدا رئينا يحلينا ترامب كل جزيز زقبرو زولو مدباتو ني إيران نمعناوي منالبات ترامب عبتنا إيران سلام زررب كجبري قلب النيرو اسكي قال خابتي سلام إيران كأني انتاي لابتولا قال خسمعكم إيران زبلتو نت السلام كنت نقبل انت را خوينا إلى إيران كساب حجي ختكالا خلقوا تسنحت حجي جين أمريكا بزحاتو ناي سلام زررب إيران حدك المكونات أقميتا الله نسو دما قصر حدك أي بحري زركبو معسكرات أمريكا خلصو قد ما كنت عميت الله صعدة عسكرات أمريكا بكيف عرزلو كومبليت راح يسوي لهم أنت مش أمريكا هنزارة بتخوينا آيات ولدلا قصر خلته عبز زحلفة كاب إسرائيل كينات كاب تجمر كساب حجي زعنوا سب يكون نبرتنا إيران كحسا كتكفلوا علوكم زغلوا كينات كاب إسرائيل كاب تجمر عب إيران زوردنا يسب يكون نبرت عنوت كحسا كتكفلوا لكم كنزارة بتلاوي آيات ولدلا سلسته ببحر حرمز زحلفة مراغب إيران كرس كتخفلهم كفك الله بتي بحر حرمز زحلفة مراغب كاني إيران كرس كتخفلن نتن مراغب كفك الله سلسته ما 4 بدحر حجي بإسرائيل ناب إيران يغن ناب يمن ناب حزب الله متكعتي كي تقبر إسرائيل وحسنت كتهبنا علىكم إسرائيل دحر حجي خيتا تكعني يمن غن نلبنان غن إيران خيتا تكع وحسنت كتهبنا علىكم وصراحة مشتي قبل على إيران استقبره معكب وي إجدا
ملو بملو كتل علو لكم معات إجران معاكم نين قبلا نيرم قصر شديش نا إيران مسائلات بزي قصر كم زلوا كقصل كيف كدا اللون إزي تقد مكونات عميتاتو دلا إيران مالتي إزي زي كون تخوينو زرر زبال يلن كوينات كقصليو زبل مجلسي هيبا على إيران نبلوكم إيران إزي كد مكونات إزي أمبيري زلو زي تقبلوا انت رأخونكو كوينات كقصليو ويأتول دلا إيران مالتي سلازي كبرات حوات إيران كوينات كتقصل تخيليا عبز حتو زيجن إيران تخولو ديا هنياتو أنا بقدم حجي تزاري بنيري قدم حجي إيران تتواقوم تخيليا أما يتشرش تاقن لك خان بعلو بيها كان بعل العراق كوين يحترف هنياتو كاب كالي كفل عالم مسيوم يما بإسيا دواقوا دلون إيران جيك إسرائيل ولا حانتي إسرائيل نبعلو أب على قبرص غريق دي قاله دسيت غزيوم إسرائيلاويان حزبو ما أقبرو لهم هنياتو جنا عباي إسرائيل كساب تفتر نمسايد عباي إسرائيل مسروط سلوزلو حزبهم أب غريق أب دسيت تعاقيبو اتز دربة دلو مسايلات أب إسرائيل سلز عرب زعلب حزب إسرائيل نخي ودا توهايلو خمس قبرلو أما سيوغن أمريكا هتو دقام خانو أمانو مغنياتو إقونامي ملو يدلو كندزي بليون معلت تهل خالا كندزي بليون تخفلا لا قال نا ابنت ابزنا ايران وجه 10 بليون دولار انت دا خسيره امريكا نكويت وين سعود عرب وين قطر وين امارات كفول اخت بلن تخلي حنت هاجر تخفله بحمي لنا يزاربانين يخفلالا سلازي تاي غوديلوا عمتاو كندي بليون دولار يا خاب كويت توتو عمتاو كندي بليون دولار يا خاب قطرن سعود عربن توتو حجها فنزويلا بيدالا عمتاو كندي بليون دولار يا خاب عراق توتو حجها نيران تعزاتا كاب ايران كا بحر زغونه ندادلو سلازي امريكاوين كسرت يبلومن سبز مودلو افغانستان باكستان غلمله وتحدرات نبر اصلي مبقلو امريكاوين ابكينا تايموتنيم دمودلو دكي اسيام دبرس دول ገንዘብ ኢሲያይ ታይ ጎድሎም አሜሪካውያን ወላ ኒ 100 ዓመት ኩናት ተራጊሮም ወላ አንዝ ጎድሎም ይብሉን ምክንያቱ አብ ዋሽንግተን አይኮነን ቦምባ ዝወደቅ አብ ፍሎሪዳ ቴክሳስ አይኮነን ቦምባ ዝወደቅ ደሎ አብ ኢራን አብ ኢራቅ አብ ሶሪያ አብ ፍልስጤም አብ ሉብናን አብ የመን ይወደቅ ደሎ ቦምባታት ስለዚህ አሜሪካ ወላ 100 ዓመት ኩናት ተጊሮም አይቅድሶምኒ ክብራት ሕዋት إيران كتعنيا فتو صلقو جزينا وعمر كأنو وايمكم حسوم شاينان روسيان سمين كوريان بقطة إيدن انت زيتين أي محرواني ما أي محرواني بدحريو نبقى بحر موسيوم زيت علامة ناتو ترديهمني اسكي ابزي احد اسمعكم هذا ድንጋይ ራስ ኤርትራ ካርታ ፎርጅድ ካርታ ነው። ፎርጅድ ሆን ብሎ ጣሊያኖች የሰሩት ነው። እንግዲህ ያሳይ ፈጣሪ እስከ ጅቡቲ ድረስ እንደዚህ ቀጭኗን መንገድ ይዞ መጥቶ መዝጋት ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይን የሌለው ሰው የማይሰማ ሰው እንደው አንድን ጣሊያናዊ እንኳን ብትጠይቀው በዛን ጊዜ የጣሊያን ኮሎኒ ስለነበሩ ማለት ነው መልስ ይሰጣል። በቃ ሆን ብለን ኢትዮጵያን እንደዚህ ያደረግን እንደሚል ምንም አልጠራጠርም። ኢን ጀነራሊ ግን አሁን ያለው እውነታ ስንመጣ እንደው ከኋላ ያለውን የሺህ ዓመቱ የ300 የ200 የ100 ዓመቱን እንተውና የ30 የ40 50 ዓመቱን እውነታ ብናይ ፌዴሬሽኑ ፈርሶ ኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ ዝም ብሎ አይደለም። እዛ ያለው ካቢኔ እስከ ኸውነ ወዳ አደወይጋ ያለው ምክር ቤት ወስኖ ነው ወደዚህ የመጣችው። በቃ አንድ ሀገር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንዳንድ ሰው አሁን ኃይለ ሥላሴ ያላግባብ አፈረሱት ምናምን የሚል ነገር አለ። በቃ ኃይለ ሥላሴ ሎቢ አድርጎ አሳምነው ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንድትመለስ ካደረጉ እሰየው ጥሩ ነገር ነው የሰሩት። ካቢኔው ወስኖ ምክር ቤቱ ወስኖ እዚ ትሪዎ ለሁም እንታይ ድብል አዛራርባ ሓደ ሰብኣይ ኣነ ሰምዕ ነይረ ቀደም እዩ ብስመራሲ ኣብ ሲቲ ፓርክ ከለናስ
ተሪር ፀጉሪ ዘለዎ ሰብ ብስለት የብሉን ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ እዘን ሃገራት ኣፍሪካ ቶም ዘተረርቲ ፀጉሮም ተሪኹሞም ብሱላት ኣይኮኑን ብኸምኡ ከዓኒ ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ከርተትን ውግን እዮም ዝነብሩሉ ሓኮም እዮም እዚ ንህልካ እዚ ተሪር ፀጉሪ ትሪእዎ ኣለኹም ዘይቁረፅ ሽፋን ናይ ጋና ይመስል ከምዚ ዓይነት ርእሲ ሕጅስ ጣልያንሲ ንኢትዮጵያ ንኸይትረክብ ኢሎም እዮም ነዋሕ ቅርፂ ገይሮም ሓንፂፆም ኣብለኩም ኣሎ ትድንቁርኑ ካብ ኤርትራ ክትፍለ ከላ ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለ ከላ ኤርትራስ ካርታ ነዊሕ ገይሮም ንኢትዮጵያ ባሕሪ ከይትረክብ ኢሎም ከምዚ ገይሮም እዮም ኣካል ኢሎም ማይ ድብለና ዘሎ እዚ ድንጋይ ራስ ሓፈሻዊ ኤርትራ ጣልያን ኤርትራ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ኣይትፈልጥን ብግብፂ ብግሪክ በሎ ብጣልያን ብእንግሊዝ ወላ ቱርኪ ዘይገዛ ይነበረን ትግዛያ ነይራ ሙሉእ ዕድሚያ ኤርትራ ብኸም ኢና ፋሕ ብትን ኢልና ተጣፊና ዋላ ሕጂ እውን ኣይጠዓመና ተበቲና እንዲና ዝያዳ ኢና ሕጂ ተበቲና ሃገር ምስ ኮናስ ዝያዳ ተበቲና እንዲና ተዕድልና ከም ገለይ ሓፈሻዊ ግን ምስ ኢትዮጵያ ይነበርና ነርና እውን ኣይንፈልጥን ኢና ዋላ ፋቻና እኮ ኢደ ይመሳሰል ብስለትናን ብቕዓትናን እውን ኣይመሳሰል ከምዚ ዓይነት ጋውናስን ሓሳብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ ከመይ ጌርና ዓና ክመስል እዩ ድሓር ኢትዮጵያ ትፍርስ ከም ዘላ ርስዕዎ ኣለዉ ብዝኾነ ክቡራት ኣሕዋት ሎም መዓልቲ ዝነበረኒ መደብ እዚ ይመስል ጽኒልኩም ሰማዕኹም የመስግነኩም ኣብ ዘለኹም ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ወብሩኽ መዓልቲ ክቡራት ኣሕዋት